गुड मॉर्निंग एवरीवन पिलाने काली समस्त जानिଛ काली हमर ओपीएससी रो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 रो नोटिफिकेशन बाहर सारिछि। तो ये डेट समस्त देखि पारथो 10/1/2025 रु 10/2/2025 जनवरी 10 रु फेब्रुआरी 10 पर्यंत हमर लास्ट डेट अच्छी समस्ते देखिए अप्लाई करदेव। बट ये समस्त कहना चाहिए सीट बहुत कम अच्छे। देख सीट विषय यदि आम देखा तो कौन कौन पोस्ट आमर बाहर तो देख ये समस्ते पिला माने फास्ट बाहर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप ए जूनियर ब्रांच ठीक अच्छी। देन ओडिशा फाइनेंस सर्विस, देन ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट्स, ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिट, ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस, देन ओडिशा रेवेन्यू सर्विस ग्रुप बी पोस्ट आमर बाहर ठीक अच्छे। तो ये सैलरी देखिए 56,100 56,100 तो ये सब बाहर। नेक्स्ट जी आम तो मेनली आमर पोस्ट केते बाहर देख ये वर्ष बहुत टिके मु कहबी कम पोस्ट बाहर। जो देखा आमर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रो आमर देखा टोटाल 12टा पोस्ट बाहर 12 रु 4टा ओमेन। तो से अनरिजर्व देख ये बहुत कम पोस्ट अच्छी 5 2 1 ये 5टा टोटाल अनरिजर्व रु टोटाल 5टा अनरिजर्व तो 2टा जन 2 जन ओमेन। देन टोटाल एससी बीसी 1 टोटाल एससी टोटाल आमर 2। तो ये देखा समस्त क्लीयरली एक्चुअली ये आमर ओडिशा फाइनेंस सर्विस देख पारे केते बाहर ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस जो देखा पाखापाखि 12टा बाहर ये आमर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देन आमर आड हो सरप्लस 18 टोटाल 30टा। देन 34टा आमर आड 34 ये 12 है 44टा ओडिशा फाइनेंस सर्विस ठीक अच्छे। ओडिशा टैक्सेशन अकाउंट सर्विस टोटाल 62टा बाहर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आमर ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विस, ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिट सर्विस पाखापाखि 5टा बाहर टोटाल ये आमर बाहर टोटाल 14टा ये 43 टोटाल पोस्ट जदि कहवा तो अप्रोक्सीमेटली टोटाल आमर बाहर केतेटा ना आम टोटाल बाहर 200टा टोटाल पोस्ट बाहर मुझे कहीपरि 200टा पोस्ट बाहर आमर 200टार जेनराल खाली काउंट करिया पिला माने तो जेनराल ये देख माने अनरिजर्व टोटाल आमर केतेटा बाहर अनरिजर्व टोटाल बाहर आमर 70। तो 70 टोटाल आमर अनरिजर्व बाहर 70 अनरिजर्व है आउ सब जहाँ रहिले है। एससी बीसी 35 देन एससी है 45 देन एसटी है आमर 50 ठीक अच्छे। टोटाल आमर 200टा पोस्ट बाहर 200 रु 70 हेले कौन ना 70 हेले अनरिजर्वड यू आर ठीक। तो समस्ते रेडी हो जाओ समस्ते पकाइबा रेडी हो जाओ है। बट ये थोड़ा कम पोस्ट बाहर कट ऑफ मे बी आई थिंक बहुत जीव एबे मेन देखिए आम एलिजिबिलिटी सॉरी एज लिमिट। तो एज लिमिट केते एथरका दिया देखो एज लिमिट एथरका से समान पाखापाखि कहबी पिलाने 21 रु स्टार्ट आमर अच्छी 21 रु स्टार्ट अच्छी आ 38 एज पर्यंत तुम अप्लाई कर 21 रु 38 जदि कहबा ये 21 38 ठीक अच्छे समस्त बुझीपारे। तो 2 जनवरी 2 जनवरी 1986 रु 1 जनवरी 2003 पर्यंत आम जी डेट रहा मैंने समस्ते आमर दे पारे ठीक अच्छे। ये आमर होगला अप्लाई करें ठीक। तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो समस्त आम जाचे पाखापाखि आमर बैचलर डिग्री समस्त रिक्वायरमेंट यहाँ कंपलसरी बैचलर डिग्री आम दरकार ठीक अच्छे। तापर जावा एबे गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंने गवर्नमेंट चाकरी कर जो मैंने जॉब कर गोटे एनओसी all candidates are required to obtain NOC from their competent authority and attached with it online application form ठीक अच्छे। तो यहाँ आमर जो लिखाई ठीक से पढ़ो दे मस्ट इनफॉर्म their respective heads of departments in writing regarding submission of their application for this recruitment and obtain no objection certificate well in advance ठीक अच्छे। से माने आडभान्सली कहे जो अथॉरिटी काम कर जो डिपार्टमेंट काम कर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देवाई ठीक अच्छे। तो तापर ही अप्लाई करेंगे से यहाँ ऑफिस नोटिफिकेशन जहाँ कही से अनुसार मुझे ठीक अच्छे। तो ये अनुसार समस्ते अच्छा
ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦୁଇଟା ତ ଆମର ଅଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଉ ମେନ୍ସ। ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମର ଯାହା ରହିଲା ପ୍ରିଲିମରେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡ଼ି 200 ପେପର 1 200 ପେପର 2 ସେଇ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡ଼ି 200 200 ରହିଲା 400 ମାର୍କ ରହିଲା ହେଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ପେପର 2ରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପେପର 2ରେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ସେ ସମାନ ଅଛି 0.33% ବା 33% କହିପାରିବା ଆଉ ହେଲା। ଗୋଟିକ 2 ମାର୍କ ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କ କହିବା ତ 33% ହେଲେ 0.66 ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା 0.66 ମାର୍କ ଆମର ମାଇନସ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଫର୍ମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇଲେ ଆମର ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଏବେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେ ଥର ଦେଖ, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ 6 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି। SC ST ପାଇଁ କିଛି ଲିମିଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ। SC ST ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିମିଟ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିଆହେଇନି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଲ। ନୋ ସଚ୍ ଲିମିଟ୍ ଫର୍ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଲ୍ ବି ଡିମ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତୁମେ ଦେଇଛ ତାମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା। ତାମାନେ ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଥର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମାନେ 2023ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସେମାନେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା। ତାମାନେ କହିବନି ଯେ 2023ର ଯିଏ ମେନ୍ସ ଦେବ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ। 2024ର ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଯଦି ଦେବ ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତାହେଲେ ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ। 2025ରେ ଦେବ ତାହେଲେ ତା'ର ଥାର୍ଡ଼ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ ଆଉ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଗଣିବା ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆମର OPSC ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା 2022ରେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦେଇଛି ତା'ର କ୍ୱାଲିଫାଏ ନହେଲା, ପୁଣି ଥରେ 2023ରେ ଦେଲା ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ ନହେଲା, 2024ରେ ଦେବ ତ ଏଇଠୁ ତା'ର 24ରେ ଧର ହେଇନି ତ 24ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଯଦି କାଉଣ୍ଟିଂ କରେ ତା'ର 2 ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସରି ସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଥରେ ସେ ଆଉ କେତେ ଥର ଦେବ, ଆଉ 4 ଥର ଦେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ ସେ କହୁଛି ଆଉ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।